Breathe. You're okay. You're alright. You're alright. Just breathe. Focus on your breathing. Focus on it. You can do it, baby. Focus on your breathing. Tahukah anda apakah itu kebimbangan? Kebimbangan ialah rasa cemas atau khawatir yang terlampau akibat jangkaan sesuatu malapetaka yang bahaya yang akan berlaku. Ia juga membabitkan perasaan yang tidak menyesakan. Reaksi badan dan fisiologi yang mereka alami juga berlebihan dan mestilah terus merujuk kepada pakar maupun doktor agar tidak berlarutan. Kini, saya dan rakan-rakan seperjuangan saya akan rungkaikan satu demi satu persoalan tentang kecelaruan kebimbangan agar kita sama-sama dapat memahami penyakit di bawah kecelaruan kebimbangan yang telah disenaraikan dalam DSM. Pendiagnosan bagi kecelaruan kebimbangan yang pertama iaitu kecelaruan kebimbangan terhadap perpisahan ialah mereka akan berasa sedih dan bimbang yang berlebihan apabila berpisah dari rumah atau orang yang mereka rapat tidak wujud. Seterusnya, mereka bimbang akan kesejahteraan ataupun orang yang mereka rapat apabila mereka terpisah. Mereka juga turut risau akan perkara yang bakal terjadi di mana akan menyebabkan orang yang mereka rapat itu mengalami kematian, bencana dan sebagainya. Mereka juga tidak mahu bersendirian kerana takutkan akan perpisahan. Mereka juga sering tidak mahu ke mana-mana kerana ketakutan yang teramat sangat. Kanak-kanak yang terlalu takutkan akan perpisahan ni akan mengganggu kefungsian mereka seperti tidak mahu pergi ke sekolah dan sebagainya. Seterusnya, mereka akan mengalami mimpi yang teruk berkisar tentang kebimbangan perpisahan mereka lah. Jadi sekurang-kurangnya mestilah 6 bulan ke atas barulah boleh didiagnos sebagai kecelaruan kebimbangan terhadap perpisahan, iaitu mutisme berpilih di mana kecelaruan kebimbangan ni sering terjadi kepada kanak-kanak di mana mereka takut sangat untuk berkomunikasi dengan di situasi sosial yang spesifik seperti sekolah dan sebagainya. Jadi mereka tak nak bercakap sehingga merosot dari segi pencapaian akademik, pelajaran, pekerjaan dan komunikasi sosial. Tapi untuk aspek orang dewasa kuranglah sikit. Jadi tempoh masa bagi gangguan ini mestilah sekurang-kurangnya sebulan, tidak termasuk pada bulan pertama di sekolah. Dan kekurangan bercakap bukanlah disebabkan kekurangan ilmu ataupun tidak selesa. Bahasa yang dituturkan adalah diperlukan dalam situasi sosial. Dan bukannya sebab kecelaruan bertutur seperti kefasihan semasa kanak-kanak, childhood onset fluency disorder, tak termasuk benda tu. Ini memang kerana mereka takut sangat nak bercakap pada situasi sosial. Seterusnya ialah fobia spesifik di mana ketakutan dan kebimbangan dikaitkan dengan kehadiran situasi atau objek yang berkenaan. Ketakutan dan kebimbangan ni dibangkitkan bila individu tu ada mempunyai kontak rapat dengan benda yang ditakuti, benda yang difobiakan. Ketakutan dan kebimbangan ni respon dia serta-merta. Dia memang takut tu bila ada je kontak rapat, dia terus takut. Dia macam dia tak ada tangguh. Respon dia adalah terus. Jadi, dan ketakutan dan kebimbangan ni tidak selari dengan bahaya sebenar yang ditunjukkan oleh objek atau situasi yang menjadi fobia. Dan ketakutan dan kebimbangan ini mestilah berlarutan selama lebih daripada 6 bulan. Dan ketakutan ni bukanlah ketakutan yang normal. Ini haruslah ketakutan yang sederhana ataupun ketakutan yang melampau. Jadi ada banyak contoh-contoh jenis fobia spesifik ni seperti fobia darah, injection, situasi ataupun objek ataupun lain-lain. Seterusnya ialah kecelaruan kebimbangan sosial di mana mereka takut untuk berhadapan dengan situasi yang melibatkan interaksi sosial, berjumpa dengan orang dan sebagainya. Dan sebab mereka takut untuk dinilai secara negatif oleh individu lain sekiranya bertindak dengan cara atau menunjukkan gejala kecelaruan kebimbangan. Mereka akan berasa takut dan cemas apabila berhadapan dengan situasi sosial, dan ketakutan dan kegelisahan mereka akan menyebabkan mereka mengelak daripada situasi sosial. Dan
kegelisahan ini yang melampau akan menyebabkan mereka merasakan ancaman yang teruk, sedangkan itu tidak selari dengan apa yang mereka fikirkan. Dan mestilah ketakutan dan kegelisahan tersebut 6 bulan, lebih daripada 6 bulan, untuk membezakan perasaan takut dan cemas yang biasa yang kita alami, seperti ada pengucapan awam dan sebagainya. Jadi dan mestilah menyebabkan kefungsian penting yang lain terjejas. Kita pergi pula kepada kecelaruan panik, di mana kecelaruan panik ini adalah satu gejala berulang yang tidak dijangka oleh seseorang. Serangan ini akan berlaku secara tiba-tiba dengan wujudnya perasaan takut yang teramat dan rasa yang tidak selesa yang memuncak hanya dalam beberapa minit. Jadi antara simptom dia ialah simptom fizikal dan kognitif dia ialah jantung yang laju, berdebar, tubuh berpeluh, menggeletar, sesak nafas, perasaan seperti tercekik, sakit dada, mual, sakit perut, rasa pening, pingsan, rasa seram-seram sejuk, parestesis atau rasa kesemutan, kesedaran terhadap realiti semakin berkurangan dan perasaan terpisah daripada diri sendiri, perasaan takut tidak dapat mengawal diri sendiri sehingga dianggap gila dan perasaan takut mati. Okey, serangan panik ni berlaku dalam tempoh masa sebulan atau lebih dan mengalami satu atau kedua-dua ciri di mana kebimbangan berterusan atau kerisauan yang terlampau. Kedua, perubahan maladaptif yang signifikan dalam tingkah laku yang berkaitan dengan serangan panik. Ketiga, serangan-serangan panik ni yang berlaku kepada kita tak berpunca daripada ubat-ubatan, penyalahgunaan dadah, termasuklah daripada masalah penyakit lain. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan mengenai rawatan. Di sini terdapat 2 jenis rawatan, iaitu farmakoterapi dan juga psikoterapi. Psikoterapi yang digunakan adalah CBT, iaitu Cognitive Behavior Therapy, di mana CBT ini mempunyai 4 langkah, iaitu pendedahan, PMR, Progressive Muscle Relaxation, latihan kemahiran sosial dan juga pembentukan semula kognitif. Okay, baiklah, untuk pendedahan, ahli terapi akan memberi satu situasi yang ditakuti kepada klien, iaitu bermula daripada kurang ditakuti sehingga yang paling ditakuti, kerana terdapat satu kajian yang menunjukkan individu yang terdedah dengan langkah ini akan membentuk satu tingkah laku yang baru supaya dapat mengurangkan ketakutan terhadap satu situasi. Manakala yang kedua adalah progressive muscle relaxation, di mana walaupun langkah ini kurang memberi kesan namun membantu untuk mengurangkan kebimbangan sosial, dan langkah ini banyak digunakan dalam aktiviti harian supaya dapat dijadikan sebagai coping style. Dan yang ketiga adalah latihan kemahiran sosial. Langkah ini banyak memberi kaedah penggabungan model, latihan tingkah laku, pembetulan maklum balas dan juga peneguhan positif. Dan langkah yang keempat adalah pembentukan semula kognitif. Langkah ini menggunakan teknik rasionalisasi, di mana ahli terapi akan menerangkan kepada klien bahawa setiap apa yang ditakuti bukan berasal daripada situasi tetapi berasal daripada diri sendiri. Jadinya ahli terapi akan memberikan satu situasi dan meminta klien untuk memberi tanggapan. Sekiranya klien itu memberi tanggapan yang negatif secara automatik, dan ahli terapi akan memberikan situasi sosial, situasi yang lain, dan supaya dapat berkurang sehinggalah kurangnya tanggapan negatif tersebut, dan secara tidak langsung memberikan klien tersebut tanggapan yang lebih rasional. Jadinya 8 daripada 9 kecelaruan kebimbangan menggunakan CBT. Namun penggunaan farmakoterapi juga digunakan, seperti kecelaruan kebimbangan sosial dan agorafobia yang menggunakan obat paroxetine. Dan yang ketiga adalah kecelaruan kebimbangan umum yang menggunakan benzodiazepine. Dan kecelaruan kebimbangan yang seterusnya yang tidak menggunakan CBT adalah kecelaruan mutisme berbilik. Kecelaruan ini kebanyakan bermula daripada kanak-kanak, jadi tidak digalakkan menggunakan kaedah farmakoterapi. Jadinya
dia lebih menggunakan psikoterapi yang berbentuk psikodinamik, psikoterapeutik, terapi tingkah laku dan juga terapi keluarga. Walaupun dia tetap menggunakan farmakoterapi, tapi untuk keputusan yang lebih efektif, mereka menggalakkan menggunakan psikoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Arifah binti Yusri, sebagai penganalisis alat ujian anda. Alat ujian yang akan dianalisis pada kali ini melibatkan dua, iaitu Symptom Checklist 90R ataupun nama ringkasnya SCL90R dan juga Accent Personality Questionnaire Revise ataupun nama ringkasnya ialah EPQRS. Alat ujian SCL90R bertujuan untuk mengukur simptom-simptom kecelaruan yang terdapat dalam diri seseorang, manakala EPQR ataupun SN bertujuan untuk mengukur personality diri seseorang. Hasil analisis mendapati daripada ke-10 dimensi bagi SCL90, dimensi interpersonal sensitivity mendapat mean yang tertinggi dengan nilai sebanyak 13.39, manakala dimensi yang terendah ialah dimensi permusuhan dengan nilai 5.50. Manakala bagi EPQR pula, mean yang tertinggi dimiliki oleh skala penipuan dengan nilai 5.83, manakala skala yang mendapat mean terendah ialah skala psychoticism dengan nilai hanya 2.33. Seterusnya kita akan melihat perbandingan antara mean lelaki dan perempuan bagi alat ujian SCL90R dengan menggunakan pengukuran ujian T. Secara keseluruhannya, kami mendapati dimensi interpersonal sensitivity mempunyai mean yang tertinggi bagi kedua-dua jantina lelaki dan perempuan, dengan lelaki mendapat nilai 9.58, manakala perempuan mendapat nilai mean 9.40. Seterusnya, kita akan melihat pula purata mean bagi lelaki dan perempuan untuk alat ujian EPQR. Daripada keempat-empat skala tersebut, didapati skala psychoticism merupakan skala yang mendapat mean tertinggi bagi kedua-dua jantina lelaki dan perempuan, dengan lelaki mendapat mean sebanyak 0.25, manakala perempuan sedikit rendah berbanding lelaki iaitu 0.18. Skala ekstraversi pula merupakan skala yang mempunyai mean terendah bagi lelaki dengan nilai yang diperoleh 0.72, manakala bagi mean terendah untuk perempuan pula dapat dilihat pada skala neuroticism dengan nilai mean sebanyak 0.65. Daripada keseluruhan 18 responden, purata markah keseluruhan bagi lelaki dan perempuan telah pun kami analisis, di mana lelaki mendapat mean keseluruhan sebanyak 160.00 dan perempuan sedikit rendah meannya dengan nilai sebanyak 130.53 sahaja. Seterusnya, kita akan melihat mean keseluruhan kumpulan kajian berdasarkan alat ujian pula, dan didapati alat ujian SCL90R mendapat mean yang jauh lebih tinggi berbanding alat ujian EPQR, di mana alat ujian SCL90R mendapat mean sebanyak 112.44, jauh lebih tinggi mengalahkan mean EPQR iaitu sebanyak 23.33 sahaja. Jadual yang dipaparkan ini merupakan korelasi Pearson bagi kedua-dua alat ujian ini, iaitu antara SCL90R dan juga EPQR. Daripada kedua-dua alat ujian ini, terdapat hanya dua sahaja hubungan yang signifikan antara keduanya, iaitu melibatkan dimensi obsesif kompulsif yang mempunyai hubungan signifikan dengan skala neuroticism, manakala satu lagi iaitu dimensi permusuhan mempunyai hubungan signifikan dengan skala neuroticism.
Kedua-dua hubungan yang signifikan tersebut juga mempunyai hubungan korelasi yang positif serta kuat dengan kedua-duanya mendapat nilai korelasi yang sama, iaitu R sama dengan 0.52. Daripada hasil analisis tersebut, dapat kita rumuskan bahawa dimensi obsesif kompulsif dan juga dimensi permusuhan mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan skala neuroticism, di mana kita dapat melihat seseorang individu yang mempunyai simptom obsesif kompulsif dan juga mempunyai simptom permusuhan juga mempunyai personality neuroticism. Sebaliknya, dimensi-dimensi lain bagi SEL90R tidak mempunyai sebarang hubungan signifikan dengan skala-skala yang terdapat di dalam alat ujian EPQR. Baiklah, itu sahaja analisis yang saya kongsikan kepada anda pada minggu ini. Sebelum episod ini berakhir, saksikan video-video yang akan memaparkan kepada anda tentang simptom-simptom yang berkaitan dengan kecelaruan kebimbangan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Say you've got a huge presentation in front of all your colleagues. You're nervous. You've got quite a bit of stress leading up to the presentation. That stress is completely normal, and really probably useful in certain situations since it can make you more alert and careful. After the presentation's over, you feel the stress start to fade away, right? Well, for 3% of the population, the stress doesn't go away, and maybe that stress isn't even brought on by a specific event, and it's always just sort of there. Either way, at this point it's considered to be anxiety. That anxiety might get worse over time and cause things like chest pains or nightmares. Sometimes the anxiety is so severe that it causes someone to be anxious about leaving the house or doing everyday things, like going to work or school. This anxiety might be a sign of generalized anxiety disorder, sometimes shortened to GAD. GAD is characterized by excessive, persistent, and unreasonable anxiety about everyday things like money, family, work, and relationships. Even sometimes the thought of getting through the day causes anxiety. If the anxiety is persistent, then it doesn't seem to go away. If it's excessive, it's usually more than someone else might feel, and if it's unreasonable, they probably shouldn't have a reason to feel anxious about it. People who have GAD might even understand that their anxieties are excessive and unreasonable, but they feel it's out of their control and don't quite know how to stop it. People with severe GAD might be completely debilitated and have trouble with the simplest daily activities, or they might be only mildly affected and might be able to function socially and hold down a job. Sometimes the feelings might worsen or improve over time. In addition to having feelings of worries and anxiety, other symptoms include edginess and restlessness, difficulty concentrating or feeling like the mind just goes blank, and also irritability. And these psychological symptoms can also lead to physical manifestations of symptoms, like digestive problems from eating more or eating less. They might also have muscle aches and soreness from carrying tension in their muscles. Finally, difficulty sleeping is a really common symptom that can have a serious impact on physical well-being, since the body's not resting. And this can lead to issues of chronic fatigue. Although the decision that someone's worry is excessive and unreasonable has a subjective quality, diagnosing GAD is aided by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, or the DSM-5. This manual gives a list of criteria to meet in order to be diagnosed with GAD. First, the excessive worry and anxiety has to have been present for more days than not over the course of 6 months. In other words, a person should have the symptoms of excess or unreasonable worry on 90 or more days out of 180 days. Generally, people can't quantify or track their feelings in that way, so again, this is meant to offer a general guideline, right? Okay, second, the person finds it hard to control their anxiety, meaning that they have a hard time calming themselves or self-soothing to help themselves regain control over their feelings. Third, an adult must have 3 or more of the symptoms listed previously. In children, though, typically defined as school age, so between 6 and about 18 years old, only 1 symptom is needed for the diagnosis of GAD. Another criteria is that the anxiety causes impairment in important daily activities like school or work. For example, they might miss deadlines or find it difficult to even go to work because of their symptoms. Fifth, the symptoms are not attributable to the physiologic effects of drugs or medication.
or due to a medical condition like hyperthyroidism, which creates an excess of thyroid hormone, which can sometimes cause symptoms of anxiety and worry. Finally, their anxiety isn't better explained by another mental disorder, like social phobia or panic disorder. Say it's your first day at a new job. Maybe you're nervous or jittery. You want to make a good impression. Those feelings are pretty normal, and they may actually help you be more alert and careful. But after a few weeks, once you're used to the job and you know your co-workers, that nervousness usually diminishes, right? Well, for some people, that initial anxiety is really high and it stays really high over time. For those people, the fear of being judged negatively by new people might be so daunting that it affects their ability to do their job well. In fact, even the idea of having to be somewhere where they may be scrutinised by others might make them not want to do the job in the first place. This describes social anxiety disorder. It's unclear what causes social anxiety disorder, but it's thought to be a combination of genetic and environmental factors, like having a close relative with social anxiety disorder, or being exposed to neglect and abuse. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, or DSM-5, defines social anxiety disorder as causing individuals to fear acting in a certain way that might make them get judged, and it can cause anxiety that interferes with their normal routine, as well as their relationships. And what's more is the fear of anxiety is persistent, lasting for 6 or more months. Usually, social anxiety disorder causes distress for individuals in specific social situations or circumstances. For example, one person might get really anxious when making small talk with acquaintances or meeting new people, whereas another person might get performance anxiety and not feel able to give a presentation or give a toast at a friend's wedding. Social anxiety disorder is an ego-dystonic condition, meaning that people who have the disorder usually understand that their anxiety is unwarranted. But unfortunately, that awareness can cause more anxiety because they'll fear that others can tell how anxious they are. Sometimes, individuals might worry that they may be having physical symptoms, like trembling or blushing, that others may notice and judge them for. Sometimes the anxiety can get so severe that it causes something called derealization, meaning that a person might feel spaced out and may be less able to recognize their surroundings. In order to reduce their social inhibitions, some people with social anxiety use drugs and alcohol, and that can lead to dependency and addiction. The DSM-5 states that in order to make a diagnosis of social anxiety disorder, the fear or avoidance shouldn't be due to the effects of a medication or due to another condition. And that's important because there are key features of social anxiety disorder that overlap with other conditions. For example, in generalized anxiety disorder, individuals have anxiety, but it's not limited to being judged in a social context. The anxiety is usually broader and it includes non-social concerns, like finances or physical safety. Another example is agoraphobia, where people avoid public places for fear of being trapped and not being able to escape, just in case something embarrassing happens or if they begin to panic. But in agoraphobia, the fear is less about being judged and more about being trapped in a crowd and not able to escape. Everybody, whether they like to admit it or not, has fears and gets anxious about certain things, whether it be a spider crawling on the ground or getting up in front of large groups of people. In most cases, though, people cope with those fears and confront them. A phobia is the most extreme type of fear, where it actually causes them to go to great lengths to avoid being exposed to the feared or perceived danger, even if there's no actual risk or danger, and people often feel powerless against it. Phobias are considered the most common psychiatric disorder, affecting almost 10% of the population. Phobias are extreme, often unreasonable and irrational fears of something, which could literally be anything, like pyrophobia, fear of fire, electorophobia, fear of chickens, triskaidekaphobia, fear of the number 13, phobophobia, fear of developing phobias, or even pinacophobia, a fear of lists. Unreasonable or irrational fears get in the way of daily routines, work, and relationships because patients with phobias might try to do whatever they can
to avoid the anxiety and terrifying feelings associated with the phobia. For example, most people don't necessarily enjoy the company of a spider, but they also don't let it affect their social or daily life. Like, even though I know there are spiders in the woods, I wouldn't avoid a camping trip on account of the spiders. Even if they love camping, somebody with arachnophobia, a fear of spiders, might refuse to go because they know there's a possibility of seeing a spider in close quarters. The fear is clearly interfering with their social life and relationship with friends, meaning it's a phobia. An irrational fear of an object or situation like this is called a specific phobia. The Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, edition 5, splits these specific phobias into 5 categories. Fear of animals, like arachnophobia or electorophobia. Fear of the natural environment, like darkness or nyctophobia. Fear of blood and needles, hemophobia. Situational fears, like fear of flying, aviophobia. And then other fears, like fear of clowns, coulrophobia. These specific phobias are one of 3 main types of phobias. The other 2 types are agoraphobia and social phobia. Agoraphobia means fear of public places, but has to do with being fearful in a public space where it feels like it might be hard to escape quickly and return to a place perceived as safe, like the person's home. Therefore, people with agoraphobia tend not to venture out very often. Some commonly feared areas might be places like crowded shopping malls or theaters, where it might be difficult to escape quickly. Social phobias, on the other hand, are overwhelming and persistent fears of social situations and interactions. People with social phobias are fearful of being embarrassed or judged by others. Being embarrassed or feeling awkward in a social interaction from time to time is totally normal. But people with social phobias often feel anxiety for weeks leading up to events before they happen, and are afraid of doing common things in front of others. For example, someone with a social phobia might be afraid to eat in front of someone else. For people with phobias, seeing, being exposed to, or even thinking about the phobia causes severe anxiety that's often not proportionate to the real threat. They'll catastrophize and jump to the worst case scenario and think that it's more likely to happen than it actually is. These thoughts can lead to physical symptoms like excessive sweating, trembling, and an increased heart rate. That being said, it's important to reiterate the difference between an everyday fear and a phobia. Feeling queasy while you're climbing a ladder would be an everyday fear. Avoiding your favorite frozen yogurt place because it's on the 2nd floor of a building would be a phobia. Feeling weirded out around your best friend's pet snake is an everyday fear. Avoiding your friend's house entirely because they have a snake would be a phobia. Unless it's not in a terrarium and slithering around the house, then I guess it would be an everyday fear. Basically, it comes down to the idea of what would be an appropriate or reasonable response versus a